ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ କୋଉ ପାପ ନାହିଁ ଯୋଉ ପାପ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଡରିବେ ସେଇ ପାପ ଗୁଡାକ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ବସି ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆମର ଜୀବନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି, 9ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି 9ଟା ଅଧେ ଭିତରେ ମିଟିଂ ସାରିବା ବୋଲି। ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ ପ୍ରାଚୀ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସିକି ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଟିକେ ତନଖି ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମର ରହଣୀ କାଳ ବହୁତ କମ। ଆଇବ ଲେଖୁଛନ୍ତି 14 ପର୍ବ 1 ପଦରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପାୟୁ। କେତେ ଆୟୁ? ଅଳ୍ପାୟୁ। ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ, ସେ ପୁଷ୍ପ ପରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ସେ ଘାସ ପରି କଟାଯାଏ ଆଉ ସେ ନଥାଏ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ 1000 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁଲ୍ୟ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ 1000 ବର୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, 70 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି କଣ? ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଏ କ୍ଷଣିକ ସମୟ, 70 ଇୟର୍ସ ବା 80 ଇୟର୍ସ, ଏଇଟା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ବୟସ ନାହିଁ। କୌଣସି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମରିପାରେ, ମା ପେଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମରିପାରେ, ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଜନ୍ମଦିନ ବି ମରିପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣକ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସହରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବି ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲିକରି, ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ। ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ, ଖାଲି ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ରେଫର ଟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ରେଫର ଟୁ ବିଶାଖାପଟନମ, ରେଫର କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ MBBS ପଢୁଛ, ଗୋଟେ ଗୁମସ୍ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତ, ସେ ରେଫର ବୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଏକ ମରୁଥିବୁ। ଆମେ ମେଞ୍ଚେ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ, ଖାଦ୍ୟ କମ ଔଷଧ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବସିକି ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି କି? ଆପଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିବେ, ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇପାରିବେ, ଆମେରିକା ଯାଇପାରିବେ, ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ମଦ ପିଇ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଇ ହବ, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ରଖି ଜେରୁସାଲେମ ଯାଇ ହବ, ନାନା କୁକର୍ମ ଅସାଧୁ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଇ ହବ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜିର ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ଉପର ଠାଉରିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜୀବନ କାଟିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ନୀରବତା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଦେଖାଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଯୋହନ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପଠାଉଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରେରିତ, ତତେ କିଏ ପ୍ରେରିତ କଲା? ଆଜିକାଲି ଗଦା ପ୍ରଫେଟ। ପ୍ରଫେଟ କାହିଁକି ଗଦା? ପ୍ରଫିଟ ଗଦା। ପ୍ରଫେଟ ବୋଲେ ପ୍ରଫିଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷର ନୀରବତା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଲୋକକୁ ପଠେଇଲେ। ଦରକାର ଥିଲା ପଠେଇଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଜାଗା ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି,
ହେଲେ ଜହନ କୋଉଠି ଯିବା କଥା? ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଯେହେତୁ ଯାଜକ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଯାଜକ, ସେ ବି ଯାଜକୀୟ କର୍ମ କରିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେଠି ନାଇଁ, ତୁମେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଅ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଯାଇ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ, କଣ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମର ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆମର ଗାଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆମର ଷ୍ଟାଇଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆମର ଷ୍ଟାଟସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଆରେ ଏ ମନ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଧରି ଖାଇବ, ଆମକୁ ଧରି ଖାଇବ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକ ହେଲେ ଧୋକିଆ ମାରି ଖେତେ, ଧୋକିଆ ଓଡିଆ ହେଇଗଲା କାହିଁକି? ଟୋଟିଆ ମାରି ଖେତେ। ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମତେ ଲୋଡା ଆଗା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଲେ ବଦଳିବ ପରା, କାଲି ହେଲେ ବଦଳିବ ପରା, ପରଦିନକୁ ବଦଳିବ ପରା, ଏ ବକ୍ତା ପଠେଇବି, ସେ ଦାସକୁ ପଠେଇବି, ସବୁକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ପାଷ୍ଟର ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ଚର୍ବି ହେଲାଣି, ବେଗି ପଠାଉ ବୋଲି ଏମିତି ପଠାଇଲେ ସେଠୁ ସେ ଆସିପାରିବନି ଟାଉନ କରି ପାନିଶମେଣ୍ଟ ଆକା। ସେଥିପାଇଁ ପାଳକୁ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଗାର୍ଜେ ଛଡବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ମଧୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର, ଜୁଆରୀକୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ତିନିଟା ମାଇଛି ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହବ। ନାଇଁ, ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିସ୍ ବୋଲି କହିବ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଏଟା ବଡଲି, ଏଟା ସାନଲି, ଏଟା ମଜିଆଲି ବୋଲି କହିବ। ନିର୍ଲଜ୍ଜା ମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେତାରି ବନେଇବାର ଅଛି। ଯା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମଧୁଆ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କମିଟିରେ ଥିବେ। ଏଠି ପିଇବେ ନାହିଁ, ଏଠି ପିଇଲେ ଅସୁବିଧା। ବିଶାଖାପଟନମ ଗଲେ ପିଇବେ, ରାୟପୁର ଗଲେ ପିଇବେ, କୋରାପୁଟରେ ପିଇବେ ନାହିଁ। ଏଟା ମାନେ ପାପି ନାହିଁ, ଏଟା ମାନେ ଭଦ୍ର ପାପି ମାନେ, ଏଟା ମାନେ ପବିତ୍ର ପାପି ମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଏ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମର ପାଇଁ ହୁଏତ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିବ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମେଡିକାଲ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସତ କି ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଲେ ସମାଧାନ କରିବେ, ମାରାମୁରି ହଉଛନ୍ତି। ତୁରେ ଜାତିଆ ମାନେ ତମେ ସମାଧାନ କରିବ ଆମକୁ। ମାନେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୋଲି। କଣ କରିବା, ଦେଶର କଥା କହିଲେ ମନ ବତା, ନ କହିଲେ ଭଲ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ମନ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ? ଆମେ ମନକୁ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ ବୋଲେ, ମୂଳ କଥା ହେଲା କଥା ମନକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ମନ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏକା ଦିଶୁଛୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରବିବାର ଦିନ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ 5 ଜାଗା ରେଡି ଆସିବେ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ପୁରା ସତ ନା ନାହିଁ? ସେ ଅଧା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସରିଯିବ, লিপস্টিক সরিଯିବ, ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ରେଡି ପୁରା ରେଡି ଆସିବେ। ତାର ମୁହଁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ପାତଲି ପରାକା ଦୁଷ୍ଥିବ, ପାତଲି ପରାକା ଦୁଷ୍ଥିବ, କିଛି କିଛି ନଥିବ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବି ସେ କୁଟକୁଟା ରେଡି ହେବେ, ମୁଣ୍ଡେ କାଲା ନିଶେ କାଲା ସବୁ ଟାଇପ ମାରିବେ, ମୁହଁ ମନ ପେଚା ପରାକା ଦୁଷ୍ଥିବ। ପେଚା ବୋଲେ ପେଚା, କାହିଁକି? ଯାହାର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିବ, ତାର ମୁହଁରେ ଦୁଷିବ ଆର ଜୀବନରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି। You can cheat others, but you cannot cheat yourself. ଆପଣ ନିଜକୁ ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ଜୀବନ ବଦଳିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହାର ଘର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି? ଖାଲି ଦେଖାଇ ହଉଛି। କୋଉ ଭଉଣୀକୁ ପଚାର ଯାଇକରି, ହଇ ନାନୀ ଯେ ବେଶୀ ଭଲ ନାଇଁ କି ବୋଲେ,
ବେଶୀ ଭଲ को बापा माँ को पचारो तुम पिला परा साधारण पिला मन गुटी नाई नानी बोले ओए मुया का पाई बेसी भलटा बने प्रिय भाई भणी माने एबे बापा माँ पछताउछथि काई के मन को जन्म देलु बोली टोकी मन तो माँ बाबार कथा मानबे नहीं हेलो बोले किस लो बोलबे माँ को उल्टा माँ किछ कहि पारबो नहीं माँ जदि बेसी किछ कहले कोन बोली कहउछंती तू माँ हिचु माँ पर था देखती बेसी होछु माँ पुनि बेसी होछि ए ना होछंती ए पुओ मन को कहि हो के ए उका खडुब का छ मन को चार नर कोमानी नहीं बार नर फुटानी आगे केबे कमे आने तंका जाना थोड़े गोटे पुओ तर बापा को कहछि डाडी तुम मो पाई कोन कर दलो डाडी डाडी कोन कले तू पिनला छेडी में से डाडी आ गिन देला एबे जाय तो ओखा दासी नहीं कमाइबा पाई तू बाबा को फुटानी मारछ और प्रिय भाई भणी माने आमर जीवन को जदि बसी आज आम अनुध्यान करवा समीक्षा करवा आम जानी पारिबा आमर अवस्था केमती अछि नले एई प्रसंग न था साल्वेशन फेस्टिवल न था आउ कोनटा ही था मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट से कहले कहला पर कौन है जानी छंती बाप्ती जगत दहन कर मस्तक छेदन करदे कहीं राज्यर से देशर शासनकर्ता जे विचार पापरे अच्छी सीधा सड़क कहले तुम्हें भूल करिछ पाप करिछ सब बेले कहे जो प्रचार मूल्य देवाई पड़े ना से प्रचार किसी मूल्य न थाए प्रचार जो प्रचार आपण करती से प्रचार मूल्य देवाई पड़े तापर देखिए माथ्यू 4 पर्व 17 पद से समय ठार जीशु घोषणा करने को आरंभ करी कहवाक लगिले मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य माने जोहन जो छाड़ी थिले जीशु से आरंभ कर मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर मोर प्रिय भाई भणी माने से कहले किंतु केही मध्य रेस्पॉन्ड कले नहीं मन परिवर्तन कर बाप्ती जगत जहन को कतिक जब आसुले से कौन बोल कहते ए काल सर्पर वंश आम चोर को मधुआ को फटकार को देखले जीसु शांति आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आटा आरी बांटा भाटा आरी बांटा ही जाउ आम कहि भी पारु न मोर प्रिय माने कहि पारु न सही दिन शास्त्री फारिसी मान को जीसु कहते ए काल सर्पर वंश हाय दंडर पात्र कपरे शास्त्री फारुसी माने हाय तुम शुक्लीकृत समाधि परी तुम्हें शास्त्री फारुसी बोली कही होचो मात्र तुम्हें केमती ठीक 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 कौन बोली कहते तुम्हें चून लगाई कबर परा नेतृवर्ग सेमती विश्वासी मन एमती मोर प्रिय भाई भणी माने तापरे प्रेरित शिष्य मान आरंभ कले कहवाई मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट आज बसिला बेले मु समस्त को अनुरोध करने चाहे आपण जीवन जदि किसी परिवर्तन हमार बाकी अच्छी परिवर्तन हूँ मंडली परिवर्तन कर बुलां ना जीवन परिवर्तन करूँ सब मंडली परिवर्तन कला कहूँ कु मंडली भल ना कि भल ना कोरापुट खूब मंडली भल ना देखला बेले या कुकुर चांडालटा या परमटा यहाँ मंडली खराब ना ये खराबटा यहाँ कौन करवा सब बुरबुटी मन को आम रेस्पेक्ट दिख रखबार अच्छे रेस्पेक्ट प्रिय भाई भणी मान समय आसी आज वाक्य शुणा समय जीवन को समीक्षा करंतु निज जीवन को देखंतु आपण जो अवस्था अच्छी से अवस्था परमेश्वर राज्य को जाई पारबे कि प्रवेश करि पारबे कि एटा चिंता करबार अछि एटा चिंता करबार अछि बसिक समस्ते आज प्रत्येक को कहबा पई चाहे बसु बसु टिके समीक्षा करंतु को पाप करू ना हो को भूल करू ना हमें
আজি ଆମର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଫିଲିପିୟ 2 ପର୍ବରେ ତାର 12 ପଦ, ଫିଲିପିୟନ୍ସ ଚାପ୍ଟର 2 verse 12 ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲା ପରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଅସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପର ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଏଟା ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ କଣ କର? ତୁମେ ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କର, ପୁରା କର। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁର ସାଲଭେସନ। ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ପାଇଥିଲ, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁରା କର। ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଗକୁ ବଢ। ଆମେ ଏଠି କେହି ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବସିନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବସିଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଲଭେସନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବସିଛୁ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁରା କରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛୁ, ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଏବ୍ରି ତାର 10 ପର୍ବ, ଏବ୍ରି ତାର 10 ପର୍ବ ଆପଣ 26 ପଦରୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲେଖା ଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, କଣ? ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, କନଫର୍ମେସନ ନେଲା ପରେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲା ପରେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ମୋର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକି ପିଇଲୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ହେଲୋ, କାହାକୁ କଥା ହଉଛି? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ବାବୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ତ ତା ପଛେ କାହିଁକି ବୁଲଛ? ମୋର ଇଚ୍ଛା। ଏସବୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। ବାପା ଯଦି କଣ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡକରା ବେଶୀ ହଉଛି, ବାଜାଇଲେ ଜାଣିବ କହୁଛନ୍ତି। ବାଜାଇବେ ପୁଣି, ଏଟାକୁ କହିବେ ପଶଲା କୁକୁର ଜମ୍ବରି ବୋଲି କହି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର, ଚଲାଇବାର, ପାଠ ପଢାଇବାର, ଫୁଟାଣି ବିଷୟ ଶୁଣିବାର ଏମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ବାପା ମା ପଦେ କହି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର ବି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କହିବାର ନାହିଁ। ମୋର କେତେଟା ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନସଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଡେଟ୍ ନେଇଯିବେ, ସେ ପାଖାପାଖି ଅଲଗା ଅଲଗା ନା ସେ ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବାର ଫଟୋ ଥିବ। ମୁଇଁ ଫୋନ କରି ପଚାରିବି, କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ନା ଆଜ୍ଞା କମିଟି ଟିକେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ତ। କଣ ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଜିଲାପି ଗୁଲଗୁଲ ଗଲଗଲ ଗଲଗଲ ବୁଲେଇ କରି ଦେବା ଲୋକ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ବାଦବା କଥା କହିବାର ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଳ, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରିଥାଉ ନାହିଁ, କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କରୁଥିବ, ମୁଁ ଜାନି, ମତେ ଜାନା, ତକେ ଜାନା ହେଲେ କାହିଁକି ନା ନା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି? ଜାନା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶନିବାର ରାତିରେ ଢୁଲତେ ମୋଟିବ, ରବିବାର ଦିନ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିବ। ଏ ଥତିଆ ଥମନାକୁ ଡର ଭୟ ମିଶା ନାହିଁ, ଡର ଭୟ ବି ନାହିଁ। ପୁଡ଼ିଆ ଚାବି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାରେ କରି ପଡୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବସି ମେସେଜ କରା କରି ହେଇଥାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛୁ ତୁଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତୁଇ ବି ଭଲ ଦିଶୁଛୁ, ଓକେ, ଠିକ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ ତ। ହଁ, ସବୁ ବେଶ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିଛି ହଉନାହିଁ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଦୁଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିର ଡିକିରେ ମଦ ରଖି ଘରେ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବାଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରୁନାହାନ୍ତି। ବାଟରେ ଏକ ଯିବା କଥା ହେଉନାହିଁ। ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି?
ହେଠି ମୋ ବାହାରେ ପିଆପି କରବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବଡ ବଡ ହେଇଗଲେଣି, ଏ ମଦୁଆ ଘର ପୁଣି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। କେମିତି ଇଜ୍ଜତ ଆମେ କେବେ ଜାଣା ନାହିଁ, ଗ୍ରୀନ କଲର କି ରେଡ କଲର ହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ଏବେ IPL ସରିଲା, ନହେଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ, ହେଠି ମୋ ଆଣ IPL ଦେଖି ଦେଖି ପିଓ, ମୁଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ବନେଇଦେବି କିନା। ଏ ଚିକେନ ପକୋଡା ବନେଇଦେବ, ଏ ପିଉଥିବ, ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ 11ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଇବେ ଆଜି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ଚଲବ। ଏବେ ଆମର ମଧୁ ଆମକୁ ଡାବୁ ଦୁଇଟା ହେଲା, ଦେଶୀ ମଦ ପିଉନାହାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଣଟା ହେଇଗଲା, ମଦ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଦ ନାହିଁ। ତ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରନ୍ତି ତ। କହିଲି କିସଟା କରନ୍ତି? କୋକୋ କୋଲା ପିଅନ୍ତି, মাজା ପିଅନ୍ତି, ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଡ୍ରିଙ୍କସ ବୋଲେ କଣଟା? କୋକୋ କୋଲା କି মাজା କି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍। ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା? ମଦୁଆକୁ ମଦୁଆ ବୋଲବାଟା ଅସୁବିଧା କଣ? ବାଇବଲ ତ କହୁଛି ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଦେଲେ ଛିଡିଗଲା କି ନାହିଁ? ଯିବେ ନାହିଁ। ମଦୁଆ ମାନେ, ବାଇବଲ କହୁଛି ମଦୁଆ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହୁଛି ମଦ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ କହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେବି 10:9 ଲେଖା ଯାଉଛି, ମଦ ପିଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 6:9-10 ଲେଖା ଅଛି, ମଦୁଆ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମର କଣ ଅଛି, ମଦୁଆ ମାନେ ଡୁଡୁରା ମଦ ପିଇ ଫୁଲିକରି ମରଲେ ମିଶା ପାଷ୍ଟର କଣ ବୋଲି ଖବର ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥମନା ପୁଣି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଇଁ କଣ? ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ମାଇଜି ରଖିଛି, ଜୁଆରୀ ରହିଲେ ଏ ମରିଗଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। କୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଟା? ତାଙ୍କର କହିଲେ ହେଇଥିବ କାହିଁକି? ଥରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ମଦ ବି ଭୁଲିଛି, ମରିଗଲା। ହେଲେ ଗାତ ଖୋଲିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନା, ମତେ ବୋଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ପେଡି ଭଇବା ବାଟେ ମିଶିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ବକ୍ସ ତ ବହିବାଟା ଟିକେ ବହିଦେବି, ହେଲେ ମୋର ଆଇଡିଆ କଣ, ପ୍ରଥମରେ ବହିଦେବି, ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ପରେ କାପେଲ ଧରେଇଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଫଟୋ ତ ଉଠିଗଲା କି ନାଇଁ? ବହିଲି ବୋଲୁଛୁ, ଆରି କେ ବହିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। 3 କିଲୋମିଟର ବହି ଗଲି, କାନ୍ଦ ବତା ଲାଗି ନାହିଁ। ଭାବି ଦେଖ ତୋର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ମଦ ପିଇ ମରିଛି, କିଏ ବହିବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ସାଇଡରୁ ବାହାର କରିବେ, ଟିକେ ବହି ଦେବି, ଫଟୋ ମନେ ଉଠାଇ ଦେବେ କି କାକଲ ଧରେଇ ଦେବି, ତାପରେ ତମର ଭଇଲା ହେଇଗଲା, ଫଟୋ ତ ଅଛି। ମୁଇଁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭଇଲି ନେଇ ଉତରାଇଛି, ଫଁ ବସିଛି। ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ଆହୁରି ଏ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଥିବେ। କୋଉଠି ଯାଇଥିବେ? ତୁମକୁ ତ ବିନା ଚଷମାରେ ବାଇବଲ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଅବ୍ରାହମ କଲେ ବସବାଟା କୋଉଠି ଦିଶଲା? ଗଲା 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 ଏତେ ଗଲା ବସଲା ବସଲା ବସଲା। ମାନେ ଏତେ ତ ବୋତା, ତାହେଲେ ସେ କଥାର ଦୁକା କବର ସରିଲା। ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଗଲି, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସେମିତି କହିଲେ? ଏତ ମଦୁଆଟା, ଏଟା ଜୁଆରୀ, 2ଟା ମାଇଜି ରଖିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ଜଣା ପଡୁଛି 3ଟା ମାଇଜି ଆର। ଏ କୋବ୍ରାହ୍ମ କରିଗଲା। ସେ କହିଲେ କୋଉଠି ଗଲେ, ଯାଉ ବାବୁ। ମୁଁ କମର ଦେଲି, ମୋର କାମ ଛିଡିଗଲା ବୋଲେ। କଣ କଲେ, ମୁଁ କମର ଦେଲି, ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ହେଲା, ମୁଁ କମର ଦେଲି, ମୋର କାମ ଛିଡିଗଲା। କହିଲେ କାହିଁ ସେମିତି କହିଲେ? ବାବୁ ଏ ଗାଁରେ ପାଷ୍ଟର ମୁଇଁ, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଭଲ କରି ଜାଣିଛି। ଯଦି ଅସଲ କଥା କହିବି ମତେ ମିଶତେ ତବେ ଏମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ମତେ ମିଶତେ ତବା ଏଟା ମାନେ। ଖବର ଦେଲି ବାବୁ ଛିଡିଗଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସ ମିଟିଂ ଅଛି, ଯାଉଛି ବୋଲି ପଳେଇଲେ ସେ। ମୁଇଁ ମୁର୍ଖା ଯାଇ ଘରେ ଆସିଲି, ତମର ଦୁଃଖ ମକେ କେତେ ଦିନ ଫୁଲି କରିଥିଲା ମୋର କାମ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ପାପ କାମ କରି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଜୀବନ କାଟି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ପାପ କରୁ
ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ ନଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ଆମର କୋରାପୁଟ ବଢିଆ ବଢିଆ ନାଟ ଗୀତ ମାନେ ବାଜିଛି। ସେ ଗୀତ ବାଜିଲେ ଢେମସା ଧରବାଟା କଣ କହିବ, ସାଇଲୋଡି କଣ କହିବ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି କଣଟା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା ଏ ଯୀଶୁ ରାଜା ବୋଲି ମୁଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖି ଘୁପି ଯାଇଥାଉଛି। ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା ବୋଲି କରି ସାଇଲୋଡି ଧରଲେ କ୍ଷମା ମିଳିବ କି ଢେମସା ଧରଲେ ମିଳିବ? ସେ ଗୀତ ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ବଜାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଜାକୁ ସବୁ ନାଚି ଧୁଲି ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଇଁ କାବା ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା ବୋଲି ନାଚିଲେ କ୍ଷମା ମିଳିବ? ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ମିଳିବ? ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି କାନ୍ଦିଲେ, ଆଣ୍ଠୁ ମାରି କରି ଅନୁତାପ ସହିତ ଆପଣ ଅସୁସିକ୍ତ ନୟନରେ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲେ ପାପ କ୍ଷମା ମିଳିବ। ଏ ଢେମସା ଦେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବାଟରୁ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଡାକ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଗଡ଼ ତାକୁ ଡାକ, ସବୁ ଖାଲି ପେଲା ହେମଲା କରି ବୁଲିବା କଥା। ଆରେ କିଛି କାମ ଦାମ ତମକୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଛୁଟି ସମୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋଟା ଝିଅ ତାର ମାର ଶାଢୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ମୋଟା ଯେ ମୋଟା ପେଟ ପୁଟା ବାହାରି ପଡିଛି। ତାକୁ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାବବାଦୀ କଲା, ଭାବବାଦୀ ଆସିଗଲା। କଣ କରୁଛି, ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ନାଇଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁନି ମୋଟି ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ମା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଆଗେ ବସିଛି। ଏ ଭାବବାଦୀ କଣ କରୁଛି, ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଟାଇ ଦେଲେ ମଝିରେ। ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କିସ କିସ କହିବ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ବୋଲା ବୋଲି ପଡେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଛି ବୁଝି ହଉନି। आजकल भाववादी मन खाली गाड़ी नंबर रखा कहते हैं, प्रभु आपको एक नया गाड़ी देने जा रहे हैं, आपके घर के सामने एक नया कार मैंने देख रहा हूं और उसके नंबर में कोई देवे। पवित्र आत्मा गाड़ी नंबर कहबे, पवित्र आत्मा आरटीओ ऑफिस जॉइन करिसंती नहीं कौन मोर प्रिय माने बाइबल कौन कहूची, पवित्र आत्मा कौन करंती। एबे हमर धर्मात्मा को पर्व भी आसुची, पवित्र आत्मा कौन करंती प्रिय माने बाइबल लिखा जाउची जोहन 16 पर्वत 8 पदरे से आसी पाप धार्मिकता और विचार विषय जगत को जणाइबे। एटा पवित्र आत्मा काम। ये वक्ता मन आसी किसी ने स्टार्ट रखा, आज इधर कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? तो ये डाबूधरी जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं, तू ही डाबूधरी जाने वाला है। मोर प्रिय माने आउरी केते भ्रमित हवा। आज बसी आमे टिके समीक्षा करू, टिके समीक्षा करू जे वास्तव में मोर जीवन रे कोन परिवर्तन आवश्यक अछि। ए अवस्था जदि मरी मुरा गले भाभी देखा मरी गले केने जाइसा, टिके भाभी देखबार छी कि नहीं। এই অবস্থার যে অবস্থা মু এবে অছি আমি জানি না দুইটা বিষয়, আমি দুইটা বিষয় জানি না। আমি কেবে ଯିବା জানি না, প্রভু কেবে আসবে জানি না। আমি দুইটা বিষয় জানি না, মোর গমন আর তাঙ্কর পুনরাগমন মু জানে নাই। তো প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে আজ বাক্য শুনিবা সময়ে আমি প্রত্যেকে অনুতপ্ত হৃদয়ে আম জীবনকে আমি সজাড়ু पापरू फेरिबा पाए, मंदतरू फेरिबा पाए, अबाटरू फेरिबा पाए आज आम जत्नवान हो। सुजोग अच्छी प्रिय भाई भौणी माने से किए भी होना कहीं केते बड़ नेता हुंतु, केते बड़ विश्वासी हुंतु, केते बड़ लीडर हुंतु, आज बसी समीक्षा करिबा वास्तव में मोर भीतर कौन परिवर्तन आवश्यक अछि, कौन परिवर्तन आवश्यक अछि। कारण सत्य ज्ञान लाभ कला परे जदि आम पाप करूथिबा प्रिय माने परित्राण कौन पाइब, से कौन पाइब। बाइबल किसी पद पर्व को लोक मैंने मिसकोट करी कौन कहते ना आम तो रक्षा पाई जाइछु आउ किसी असुविधा नहीं बोली करे। बाइबल कौन कहछि देखो तो रोमियो 8 पर्व 1 पदरे से माने जन कौन कहउछंती, अतएव जो माने ख्रीष्ट यीशु ठारे अछंती से मान को प्रति वर्तमान कौन से दंडाज्ञा नहीं। कौन बोली कहउछंती, जो माने ख्रीष्ट यीशु ठारे अछंती से मान प्रति कौन दंडाज्ञा
আমার পাই কিছু দণ্ড নাই আজ্ঞା, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା? ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବେ। ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଥିଲେ, once upon a time ଥିଲେ, ଆରେ ଏବେ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଅଛି। ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ନା ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଯଦି ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଅଛି। ଅଛି କିଛି ହଉନାହିଁ ତ, ବିଚାର ହଉନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ, ତମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ, ଚୋରି କଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ, ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ। আমার পুଅ ঝିଅ রাত্রে খরাপ ভিডিও দেখলা তো আঁকি ফুটি যায়, তা বলে সকালে টাম দেখ মা তো শোনাই গো, মতে শোনাই বলে বাকিটা আমার ডরতে ডরতে কি নাই। হ্যাঁ, আমার মধ্যে আমার রাত্রে মদ পিস হইলা বলে রাত্রি ভিতরে রক্ত বাঁধি মরি যেতে। ভোটার মার্কেটে বসে মদ পিউথিবে, ঢাবারে বসে মদ পিউথিবে, রেস্টুরেন্টে বসে মদ পিউথিবে, রক্ত বাঁধি পটপট পটপট ফাপড়ি যাইতে। পরে বাহারি থাকতাম মদ্যপান করিবা সময় খ্রিস্টিয়ান লোক মানে রক্তবান্তি হই ঝাড়ি ফাপড়ি হয়ে গলে। যদি বার্তা পেপরটি সম্বাদরে ধরিত্রীরে বার্তা হেড নিউজ চালি থান্তা, খ্রিস্টান মানে কোরাপুটরে এতকি মরিগলে, নবরপুরে এতকি মরিগলে, কটকরে সেতকি মলে, ভুবনেশ্বর এতকি মলে, সোমকো গাঁরে এতকি মলে, সেই কোটপাটরে সেতকি মলে না না মরিগলে। আমার ঘরে মিশা পালা বলে সবু যেমন পিন তাতে পুচাং পুচাংতে বললা বাপা রাতি মুই নাই বলি করে কিছু হও নাই তো, କିଛି ହଉନାହିଁ। ମୋର ମା ମାନେ ରାତି ବେলা ଟିଭି ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ରାତି 2ଟା ଯାଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଭଦ୍ର ମହିଳା ମାନେ 2ଟା ଯାଏ ଟିଭି ପାଖେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆରେ ମତେ ନିଦ ହେଲେ ତ କୋଉଠି ନିଦ, ଟିଭି ଦେଖି 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 ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସୁ ଆସୁ ନିଦ କୋଉଠି ଥିବ ତ ପିଟି ପିଟି ଆଇବ କେମିତିକି ଆସୁ ଆସୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ କେନେ ପଳେଇଥିବ ଜଣା ନାହିଁ, କେନେ ପଳେଇବ ଜଣା ନାହିଁ। ଥରେ ଖଣେର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ବେଳେ ସେ ନିଦର ଫର୍ମେ 50 ଟଙ୍କା ବୋଲି 500 ପକାଇ ଦେଇଛି, ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ଘରକୁ ଗଲି, ଗଲାଠୁ ମୁରୁମୁରା ହେଇ ବସିଛି। ପଚାରିଲି କଣ ଲାନ୍ତୁ କହିକରି କି ଲାଭ ତାରି, ଯୋଉଟା ଏବାର ତ ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଚାରକ ତମର ପଢା ଲମାଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ଆଗ ସବୁ କୈଶଳରେ ଦି ବୋଲଲା ଭଳିଆ ଲମାଇ ଥିଲା, ନିଜର ମାଟେ 50 ବୋଲି 500 ପକାଇଦେଲି। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କରି ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଠି ଏକା ନିଦ, ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଯଦି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଖାଇଲ ଦୁଧ ଭାରି ଆସିଥାନ୍ତେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଯେସୁ ଶାନ୍ତି ନମସ୍କାର ବୋଲଲା ଭିତରେ ଟିଭି କୁ ଖୁସଲାଇ କରି ମୁଣ୍ଡେ ଆଟି ଦେତେ, ମୁଣ୍ଡ 2 ଫାଡା ହେଇଯାତେ ଡୋକରୀକୁ। ତାପରେ ନେତେ ଏଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କୁ ରେଫର, এটা তো রেফার করবার লোক কি নাই, আমি স্পেশালিস্ট রেফার করবা স্পেশালিস্ট মানে এটা মানে রেফার টু বিশাখাপট্টনম যাই করে স্টিচ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ଥା ଡୋକରୀ ବଞ୍ଚି କରି ଆଜି କହିଥାନ୍ତା ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତିରେ ମୁଇଁ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେଇଥିବା ଲୋକ ଆସିଲେ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ପଚାରିଲା ଭିତରେ ଟିଭି ବେଟି ମୋର ମୁଣ୍ଡେ ଆପଟି ଦେଲେ। ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟୋଟା ଟିଚ ପଡିଛି। ବାକି ଡୋକରୀ ମାନେ କେମିତି ଏତେ ବେଲା ବେଲା ହେତେ कि नहीं कौन कहते बाबू बेगी बाबू ए छाता का बैठ टीवी को बैठ बाबा अरे रिचार्ज करना है रिचार्ज करने कहते कि नहीं एबे कौन कहते बुढ़ी माँ मैंने प्रार्थना न आसी करी हाँ कौन बोली कहते बुढ़ी माँ मैंने आसी थांती बाबू मते दुसले तो मते तो दिसबो नहीं मुझे तो सुनी पारबी नहीं मुझे टीवी एका दिसबो
আর টিভি একা শুনি পারবি বললা সে তো স্যার মা মনে পাত্র আইবে নাই ঘাটি চাকি পারবি কি আটার দুকা মাটির দুকা বলবে কিন্তু এবারে গোটে বিবাদ থিব কি নাই দুইটা বই হাত ধরলে বলে রেংসি রেংসি কেটে দিতে দুই তালে ঝিকাই ভারি যে কোন করতে আগর পার আরে মুই খাই পারো নাই নাই শুণ দয়া করে মোর কথা শুণ যেবে যেবে রবিবার সুযোগ মিলুছি প্রার্থনা আসবে কৌশি রবিবার প্রার্থনা মিস করবে নাই আসন্তা রবিবার আমার পাই অছি কিনা আমাকে জনা জনা নাই আমি জানি না সেটাই আসবার অছি এখন আসবাক বাধ্য ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଜାଣିବା କଥା ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହ abide in me ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ ତୁମାନେ କଟା ଯିବ ଜନ 15 ସେଟା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତର ଦାକ୍ଷଲସା ମୋର ପିତା କୃଷକ ତାର ପରେ ଆସୁଛି ଗଛ ଗୁଡିକ ମୂଳରେ କୁରାଡି ଲାଗିଛି ଯୋଉ ଗଛରେ ଫଳ ନଥିବ ତାକୁ କାଟବେ ଆଉ କୋଉଠି ପକାଇବେ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନି ସେଠି ପକାଇବେ ଯଦି ଫଳ ନଥିବ ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଏଠି କେହି ନୂଆ ଲୋକ ବସିନୁ ଆମେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଯେବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ସମୟ ଗଛକୁଟ ମିଶା ନାଇଁନି ଗଛକୁଟ ଖତମ ଚଢେଇ ମଣି ମିଶା ନାଇଁ ଆମେ ସେବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଭାରି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛନ୍ତି କିଛିଟା ଦେଇ କରି ପଇସା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଛୁ ଜଣେ ମଝିରେ ଭାରି ଟିଭିରେ କହୁଛି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେ 40,000 ଦେଲେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏତେ ଏତେ ପୁରା ଓଡିଶା ଯାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମା ମାନେ ବାୟା ବି ଗଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ କି କାର୍ଡ ଧରି ସକାଳ ସକାଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ମା ଜଣକୁ ପଚାରିଛି ହଇଦି ତୁମ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଚେଗଲା ସେ କହୁଛି ଉତ୍ତର ଲାଭେ 5,000 ଟଙ୍କା କେତେ ଚେକି କରିଥିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଡାବୁ ଦେଲେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏତେ ବୋଲିକରି କହିଲେ ପଇସା দিয়ে ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁତୁ ଅଧା ଓଡିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାତା କାକେ ଡାବୁ ଲୋଡା ନାହିଁ ଆମେ ପଇସା ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ ପଇସା ପାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେରିତ 4:12 ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପୃଥିବୀରେ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦିଆ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚାଉଳ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ ଚାଉଳ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇତୁ ଚାଉଳ ଯଦି ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ହାଗି ଦେଲେ ତ ଚାଉଳ ପଳେଇଲା ଯୀଶୁକୁ ଛାଡି ଦେତୁ କି ନାହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣ ଆଗ ଯୀଶୁ କିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ ଟିକେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଅଛି ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବି କି ରାତି ଯାକ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଯାଇ ହବ କଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ମାପରୁ ମିଳିଲା ପରା ତୁମକୁ ପାଇ ଜୀବନ ପାଇଛି ଶାନ୍ତି ପାଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ କରିବେ ଦେଖିଛ ଟାଇପ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କିସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହାତ ଧରି ଲେଖିଦିଅ ରାଜା ଲେଖିଦେଲେ ଏବେ 40% ଲେଖା ଆଣିଛନ୍ତି କୋଉ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ କୋଉ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ କଲେଜ ତମ ଟୋକି କୋଉଠି ପଡୁଛି ରାତି ଯାକ ଫୋନ ଧରି କରି ଗପୁଛନ୍ତି ସମାନ ଡୁମା କୁକୁରଲା ପରା ଖାଉଥିବ ରାତି ଯା ଦେଖିଲେ ଜୋର ହେବା ଲୋକ ଯେମିତି ହଉଥିବେ ଡୁମା କୁକୁରଲା ପରା ହଉଛନ୍ତି ରାତି ଯାକ କଥା ସେମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କେତେ ହଉଛନ୍ତି ଫୋନ ହେଲେ
भाई माने फोन आइले केंते होचो बेग सुखी जाउछि व्यस्त अछि पचे कथा किसपे तो टोटरी सुकुछि स्त्री सामने कथा हेबा पे असुविधा कोन होउछि पुओ झियो माने बापा मां सामने कथा हेबा कोन असुविधा होउछि कोन मन रखि थांतु बापा मां सामने बा स्वामी स्त्री सामने जो फोन रे कथा ही पारबा नाही ता केबे भी भलो फोन कॉल हेई नथिबो हेई नथिबो हेई नथिबो बेले बेले स्वामी मान को फोन आसले बोले चिनी सरी गला परलो तेलो कहतलु ना कि रसुण आदि अदा भी जानबार अछि आदि कि स्टैंड भीतर पे खाइबाटा ना कि कोई था कि ना फ्री अछि कि नहीं से कोन पई बाहर जाउछि फोन करबा पई जाउछि जीवार गस्तले कथा हेबो तार परे आनी कर देबो सेटा हमर पुओ जो को फोन आइले केने जीबी बाड़ी पटे जीबी ना छात पटे जीबी ना अकुआडी जीबी एने जीबी केने जीबी कोन बाथरूम में सब लोग अध घंटा लगा बसते आजिकल जाइए कारपेट सफा हो नहीं कहीं से कौन पाई जाऊँगी सब मेसेज पढ़वार अच्छी सब मेसेज पठाइबार अच्छी कथा हेबार अच्छी सब विवाहित भौणी मान को फोन आइले काटी पकाउछंती गला पर कॉल कर फोन बारंबार करो नहीं देखो तांके थिला बेल जदि जानी देबे छाड़ी देले बोले भारी भी देखो हाँ एबे मु देखुची अनेक जगह रे प्रिय माने ए पुओ झियर बाहागर हेबा बयस रे ए डोकरा डोकरा मन कानिया खुदी बुलुछंती आश्चर्य लागुने अपन मान मागी धरि कहबा कथा नै ना कुटियर कहबी ततेबे इठी नगले कुटी कहि बोले कहूची लाज कथा एटा माने माने पुओ झियर बाहागर बयस रे ए बापा मां माने नारे नारे होछंती मत गोटे मीटिंग जाती झील आसी कांदुला +2 पढ़वा झीलटा अंकल मो बापा मो माँ को छाड़ी पलैले अंकल आ गोटे स्त्री पाखे रोचंती केमती चलुछ माँ घर काम करुचे अंकल मो +2 पढ़ुची किछि पैसा दउचंती किछि दउनांती एमन को स्वर्ग जिबे एमन को स्वर्ग को जिबे मोर प्रिय भाई भौणी माने आज आम भितरे को पाप नै सातरी बारी माडगली बस्ती बैठी एबे गलाल हाथ धरी जीवे सत ना नहीं आस माँ धीरे जीवा आमे ताको देखि भाबुछु बापा की प्रेम रे अछंती देखला काको पड़ू नहीं थरे जनकर सासू माँ मरीगला तार बुआरी कांदुची भयंकर कांदुची थोड़े दे बुझाई लाइलो कांद नहीं माँ झील परा थिलो परा मरीगले किसला कांद नहीं आरी कांदुची एलो आमे प्रभु को लोक परा से प्रभु को राज्य को जाइछंती आरी कांदुची आबा प्रभु को विश्वास नहीं किलो तोते कांदुछु से कौन बोली कहूची से मरला पाई कांदू नहीं माउसी आसवा मासवा केमती चलबो बोली मैं कांदुची बोलुची तार पेंशन टा बोले बंचुतिले टा माने से बुढ़ी मरी गला प्रिय माने कौन बोली कहबार एटा मु कहानी कहू नहीं कहानी कहबी नहीं खाली ना गा कहबी नहीं सब कहबी ख्रिस्टियन संवाद पत्र भाई माने खाली ना गा कहबी ना ठाटने कहबी एटा कारण घर कथा एटा नुआ कथा नहीं एटा आज बसिला बेले आमे देखिबा जे वास्तव रे मोर जीवन रे कोन परिवर्तन आवश्यक अछि मां माने राति रे सीरियल पकाई देखुतिबो तो फेवरेट सीरियल सेतले प्रभु आले केंती करबो मद पिढुली देतो प्रभु आले केंती करबो पुड़िया खेपी बसथिबो प्रभु आले केंती करबो मोबाइल धरि का को चैटिंग करूथिबो केंती हो चाटबो मन रखि थांतु आपण माने जदि आज बसिला बेले आपण को जीवन को समीक्षा करबे नहीं अनंत काल पाई स्वर्ग हरइबे बाइबल कौन कहूची आपण देखो मस्त खोलंतु मत्थ्यू 24 पर्व मत्थ्यू 24 पर्व तार 13 पद लिखा जाउची मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइबो आमे हम लोग परित्राण पाई गलु बे कोटी पाइलु बाइबल कौन कहूची जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो शेष पर्यंत से रास्ता आगमन हबो शेष पर्यंत प्रभु रे चलिबो शेष पर्यंत लागिक रहिबो से परित्राण पाइबो एटा बाइबल कहूची हमें कौन ख्रिस्टियन परिवार जन्म हेलु बाप्तिस्म नेलु
कन्फर्मेशन नेलु आउरी प्रभोज खाऊछु आरे ख्रिस्टान बोली कहूछु आर जतकी पाप सब मिसा करूछु जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो। मोर प्रिय भाई भणी मान प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आपण मु जो परित्राण पाइछु ता एबे पर्यंत पूरा हे नाही। प्रभु यीशु क्रूसर समाप्त करिसंती। आपण जो उद्धार पाइछंती एटा प्रथम फेज रे पाइछंती केवल पेनाल्टी ऑफ सिन पापर दंडाज्ञारू आपण मुक्त होइछंती। अतीत जो पाप करथिले सेई पाप यीशु को ग्रहण करी स्वीकार कला परे क्षमा होइछि। से पाप मने पकाइबे नहीं किंतु एबे जो जीवन काटुछु एबे केमती जीवन काटुछु साधु जहन साधु विश्वासी मान को लिखुचंती प्रथम जहन 1 पर्व 8 पदरे जदि आंभ मान को ठारे पाप नाही एहा जदि आमे माने कहू आमे मिथ्यावादी प्रवंचना करूछु एठी आमे जते जण बसिछु आमे मन रखि थाउ हमर जीवन केमती अछि प्रभु जानि छंती। ही नोस एवरीथिंग आ गोटे सुजोग दैछंती। आज मत जड़े कहते आज भयंकर वर्षा हेबो घड़घड़ी सहित हम ए बाप रे वर्णना कला मुई बसी भावली ए प्रभु ए गोटे दिन मोर मीटिंग अच्छी केमती हम बेरे कोरापटे बारंबार तो आसू नहीं केवे केवे आसुची वर्षा हेले केमती हेबो प्रार्थना कर सहीदेली प्रभु तुम इच्छा बे देखला अलग दे माने प्रभु सुजोग देइछथि हमकु एटा गोटे अपूर्व सुजोग जे बसिकी आमे कौन करि परिबा आम जीवन को समीक्षा करि परिबा आमे केमती अछु। बाइबल कौन कहउछि जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिबो से परित्राण पाइबो। यीशु कौन कहउछंती यीशु गोटे कथा कहउछंती से माने मोहर पछे पछे चलंती पुनी मु सेमान को अनंत जीवन दिए। कौन करंती चलंती चालू थांती को पर्यंत यीशु को साक्षात करने पर्यंत से पछरे चलु छांती। आमे कौन खाली रविवार दिन का प्रार्थना बाकी दिन कुआड़े कुआड़े जाउछु किछि हिसाब अछि किछि हिसाब नहीं बड़का दिन आमे केमती जीवन काटुछु। मोर युवा भाई मान को मु कहिबा पई चाहे मु सेमान को धन्यवाद देबा पई चाहे एते सुंदर मीटिंग रो आयोजन कले किंतु सेमान को भी कहिबा पई चाहे केमती जीवन काटुछंती केमती जीवन काटुछंती। जदि मद पिउछंती स्वर्गर स्वप्न देखंतु नहीं जदि खराब वीडियो देखुछंती स्वर्गर स्वप्न देखंतु नहीं विवाह पूर्व जदि शारीरिक संपर्क रखुछंती स्वर्गर स्वप्न देखंतु नहीं। आज समय आप देखिए चारिआडे गोटे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चारिआडे अछि ताको व्यभिचार बोली कहउनांती चारिआडे पाप। आपण बड़ बड़ शहर को जानतु लिव इन रिलेशनशिप सस्ता बेस दूर नहीं आपण जानतु भुवनेश्वर जानतु विशाखापट्टनम जानतु हैदराबाद जानतु पुओ जीवन मिसिक रोचंती आराम रे हमको घर भड़ा देले केते मिलबो 10,000 मिलबो तांको घर भड़ा देले केते मिलबो 30,000 मिलबो 40,000 मते मिलबो गोटे बेड को 3,000 कहि देबे 10टा बेड पकाई देबे ए पुओ थाउ कि झियो थाउ कि के थाउ ताको कोन जाय आसे सेमती परिस्थिति हमर पिला माने बंचुचंती आ सेठु जदी हमर बाहरी आसबे नहीं केमती हबो। मोर प्रिय माने आज संध्यारे आमे बसिला बेले आत्मसमीक्षा कर देखिबा वास्तव रे मुख्यमती अछि। बाइबल आमान को परित्राण विषय कहे कौन आमे परित्राण पाउछु शेष पर्यंत लागि रहिबार अछि। आमे दिने भलो थिलु भलो जीवन काटुछु किंतु शेष पर्यंत ता बजाय रखिबार अछि शेष पर्यंत से मार्ग रे आमे चलिबार अछि। आपण जो देखिबे प्रथम जहन ने प्रथम करन्तिय 15 पर्व तार 2 पद मु याडू साडू कहू ना आपन सीधा बाइबल रो कथा कहूछि कौन लिखा जाउछि प्रथम करन्तिय 15 पर्व 2 पद रे जदि तुमे माने ताहा दृढ़ भाव में धरी थाओ ताहेले ताहा द्वारा परित्राण पाउअछ पाई अच्छ नहीं पाउअछ एटा कहा को जन ऑलरेडी परित्राण पाइछंती पवित्र आत्मा को अनुभूति पाइछंती आत्मिक दान वरदान पाइछंती आ मंडली भितर अछंती करन्थिय मंडली रे अछंती से मान को कहा जाउछि कोन बोली कि तुमे परित्राण पाउअछ पाई अच्छ नहीं पाउअछ शेष पर्यंत बजाय रखबार अछि से रास्ता चलिबार अछि हमकु शेष पर्यंत। मोर प्रिय भाई भनी माने आपण जो रोमियो पुस्तक देखिबे पुस्तक खोलंतु रोमियो 13 पर्व 11 पद पुणी एबे
तुम मान निद्रार जाग्रत होगा समय उपस्थित यह जानी सब कर कारण आम्भे माने विश्वास करबा दिन ठारू वर्तमान परित्राण आम्भ मानकर अधिक सन्निकट कौन लिखा जाए परित्राण वर्तमान आम्भ मानकर अधिक सन्निकट को परित्राण फाइनल परित्राण प्रभु जीशु कहीं आसी आपण को मते फाइनल परित्राण से क्रूसरे जो परित्राण संपन्न करते सही परित्राण को पाई करी जो लोक एबे अपन पाप स्वीकार करी पवित्र जीवन यापन करुछि से लोक को ए पापर जगत ए भ्रष्ट जगत ए दुराचारी समाज ए रोगर जगत मुक्त कर जीशु आसछन्ति प्रिय भाई भनी मान जीशु जब आसबे आमर सब कष्ट सरी रोग नथिबो ए मेडिकल हमकर दरकार नथिबो आमे पापर जगत बाहर को पळिबो हमको पाप भी प्रभावित करि परिबो नै सेमति का जगह को नेबा प्रभु परिकल्पना करिसथि ए आकाश मंडल पृथ्वी सबुर पय ए पृथ्वी समस्त रहिबे एठी मधुआ भी रहिबो चोर भी रहिबो दुराचार रहिबो नास्तिक रहिबो मूर्ति पूजा करबा लोक रहिबो समस्त को पृथ्वी ए पृथ्वी रे समस्त रहि परिबे किंतु नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी रे केवल धार्मिक मानक रहिबे द्वितीय पीतर 3 पर्व 13 पद लिखा जाछि आमे माने ताहांको प्रतिज्ञा अनुसार गोटे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी अपेक्षा अच्छु जहाँ धार्मिकतार आवास स्थल हेबो केवल धार्मिक माने से स्थान को निया जिवे समस्ते नहीं मोर भाई भौणी माने आपण चर्च आसी पारंती आपण को मंडल रही पारंती किंतु जीवन केमती अछि आज बसे समस्ते समीक्षा करवा प्रिय माने जगत रहिला बेला जगह नहीं आउरी रही भी हेबो नहीं आगो को देखो आमे भाबुतिलु कोन आदिवासी मुख्यमंत्री पळे आसले आदिवासी राष्ट्रपति पळे आसले आदिवासी मान सब एबे अच्छा दिन आसीगला बोली एबे सरकार कोन कहउचंती आदिवासी मान जमी किनबे पुनी आदिवासी मान जमी किने सरकार कोन करबो कौन करो आदिवासी मान जमी कौन दरकार से तो जंगल आराम रे अछंती चाषबास कर बंचुछंती से जमी काई दरकार आमे तो भुकुआ माने बिकी देबू कोटी टका मिलले बिकी देबू से कोटी टका केते 10 वर्ष सरी जीवो मद मास खाई बिले देबू एबे भारत माला रास्ता सरी नते डाबू सरी गला आपण देखिबे जो मान को भारत माला रे जो जमी बिकले कि नहीं से रास्ता रे गाड़ी चली नहीं ता एमन को डाबू सरी गला एबे सरकार जमी किनबे पुनी ता माने कोन जंगल रु बाहर करबे जमी रु बाहर करबे बेदखल करबे किनबे तांको शिल्पपति बंधु मान को देबे कौन करेंगे भावी देखु स्वाधीन देशर 75 वर्ष पर जदि 80 कोटी रु अधिक लोक मागना चाउल दयारे बंचुंट से देश दरिद्रतार को तले अच्छी भावी देखु आमको जो छवि देखा जाउची से छवि वास्तव छवि नुहे ए जो डिजिटल जो देखा जाउची या वास्तव रे हमर विषय नुहे आउरी कदर्य विषय गुड़ाक रही मोर प्रिय माने ए जगत आमर रहीबार योग्य स्थान नहीं तेणु जीशु कहते मन परिवर्तन कर स्वर्ग राज्य आपण स्वर्ग राज्य अपेक्षा करुच्ची जदि मन परिवर्तन करेंगे आपण जीवन जदि कौन परिवर्तन आवश्यक अच्छी एवं परिवर्तन हो पारे शेष सुजोग हो पारे जानी ना प्रिय भाई बहन आ प्रभु आमको केते सुजोग देवे मु जानी नहीं से दयालु परमेश्वर आम प्रति केते सदय हेबे मु जानी नहीं आप देखिए द्वितीय करंथियो तार 6 पर्व प्रथम 2 पद देखा जाउछि आहुरी मध्य ईश्वर को अनुग्रह प्राप्ति जेपरि तुमांठारे वृथा न हुए एथिपाई ताहांक सहित एकत्र कर्म करू करू आमे माने निवेदन करूअछु कारण से कहंती आमे अनुग्रह समय तुमरो प्रार्थना श्रवण कलु केबे प्रार्थना सुनिलु जतबे अनुग्रह थिला सतबे तुमरो प्रार्थना सुनलु सब बेले नहीं साउल राजा छाटी पिटी कांदुछि प्लीज मते दया करो मैं मानुछि आई एम सॉरी मते क्षमा करो नहीं तो टाइम सरी गलानी कांदले मिसा हेबो नहीं हबो नहीं अनुग्रह थिबा समय अनुताप करबार अछि जीवन को सजाड़बार अछि प्रिय भाई बहन माने अनुग्रह
पाप करने नहीं, अनुग्रह पाप न करने दि जाए। आज बसला बेले टिके समीक्षा करंतु, कई कहारी को आक्षेप करंतु ना। एठी मु कहारी को समालोचना करबा पे आसी नहीं, काको बचसा करबा पे, कहारी को तर्जमा करबा आसी नहीं। मु खाली आपन मन कहिबा पई चाहे आपन को जीवन को देखंतु, आपन कि भली भाबरे जीवन काटुछथि। एई अवस्था रे मोर प्रिय माने आपन कोठी की जिबे, कोठी की जिबे लेखा रहछि कोन, कारण से कहंती आमे अनुग्रह समय रे तुमर प्रार्थना श्रवण कलु आ परित्राण दिन रे आमे तुमरो सहाय्य कलु। देखो एबे महा अनुग्रह समय, देखो एबे महापरित्राण, एबे 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 अनुताप करि परिबे। आज मद छाड़ी पारिबे, मद छाड़ले आपन किडनी भल थिबो बोली कहू नहीं, मद छाड़ले आपनकर आर्थिक समस्या सेटा मोर चिंता नहीं, सेटा मोर मुंड बता नहीं। एबे जने एमएलए जाय मद दुकान बंद कला, बाकी एमएलए पार्टी करछ नाही मद दुकान बंद करबार नथिला बोली, मरी जीवा कथा कि नहीं। दुईटा एमएलए जाय मद दुकान कुरकुटा बंद कर दवा बंद बोली कर, जने बंद कला जने नाही बंद करबा कहबो नहीं बोलछ। एटा बु खाइछि कि सेटा बु खाइ जाना नहीं। प्रिय भाई फणी माने कोन कौन लिखा जाउछि, एबे सुजोग अछि आपण मद पी चर्च आसी पारिबे, व्यभिचार कर चर्च आसी पारिबे, असाधु जीवन कर चर्च आसी पारिबे, किंतु मन रखि थांतु परमेश्वर को राज्य प्रवेश करि पारिबे नहीं, करि पारिबे नहीं। एबे सुजोग अछि, अनुग्रह समय रे, केवल अनुग्रह समय रे ही साहाय्य करंते से। प्रकाशित वाक्य कौन लिखा जाउछि आपण देखिबे, मस्त करंतु प्रकाशित वाक्य तार दुई पर्व गोटे मंडली को कहा जाउछि, थियोतिरा मंडली को, पांचटी मंडली को कहा जाउछि मन परिवर्तन करो। पांचटी आप देखंतु एठी दुई पर्व 4-5 पद देखिबे। 5 पद पड़ुछि, केउठारु तुमर पतन होई अछि ता स्मरण करी मन परिवर्तन करो। गोटे मंडली को कहा जाउछि मन परिवर्तन करो। मन परिवर्तन करी आपण मंडली आसीचंती, किंतु एबे मंडली रे आसीला परे मध्ये आपण को मन परिवर्तन करबार अछि। एटा ख्रिस्टियन जीवन रे ए मन परिवर्तन गोटे क्रिया नुहे, एहा एक प्रक्रिया अटे। एटा वन टाइम इवेंट नुहो, एटा लाइफ टाइम प्रोसेस अटे। अनुताप करिबा, मन फेरण करिबा, पाप स्वीकार करिबा एटा वन टाइम इवेंट नुहो, एटा लाइफ टाइम प्रोसेस। आपण जेबे पाप कले, जेबे भूल कले, जेबे असाधु जीवन काटले आपण संगे संगे क्षमा मांगबे, तुरंत क्षमा मांग, विलंब नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने आज मु प्रत्येक कहिबा पई चाहे, पुणी थोड़ा आपण जीवन को समीक्षा कर देखंतु, कौन सी पाप रे रहंतु नहीं। पाप सहित जगत रे रही हबो, स्वर्ग को जाई हबो नहीं, हेबो नहीं। प्रकाशित वाक्य तार 21 पर्वर 37 पद लिखा जाउछि, कौन सी असुचि विषय प्रवेश करि पारबो नहीं। यदि मोर जीवन रे कौन सी असुचि विषय अछि मु स्वर्ग को जाई पारबे नहीं। आज बसला चिंता करबा, आज जीवन काली को नहीं। साधु पत्रे पानीय जीवन आमे गाउछु बरो से गीतटा, जेसने कोमले नीरो पिंडरे प्राण स्थिर। केमती जेसने कोमले नीरो पिंडरे प्राण अस्थिर। सारु पत्रे पानीय जीवन केते बेले चली जीव जना नहीं। आज सुजोग अछि, समीक्षा करंतु, ऊपर ठाउरिया जीवन छाड़तु। कौन लिखा जाउछि गोटे मंडली को, समय अभाव सकाशे मु शीघ्र सारिबा पई चाहे। प्रकाशित वाक्य तार 2 पर्व 21 पद लिखा जाउछि, आम्बे ताहाको मन परिवर्तन करिबाकू समय देले ही से अपना वेश्यावृत्ति मन परिवर्तन करिबाकू इच्छुक हेउ नाही। थियोतिरा मंडली को कहा जाउछि ताकू मन परिवर्तन करबा पे मु सुजोग दउछि, पापरु फेरबा पे सुजोग दउछि, अनुताप करबा पे सुजोग दउछि। ताकू सुजोग देले मध्य से परिवर्तन बा इच्छा करू नहीं। मोर प्रिय भाई भनी माने मु आपण मान को प्रभु को दास भाव कहबा पे चाहे, आज बसिला बेले चिंता करी देखिबा वास्तव में मोर जीवन केमती अछि, मु किपरि जीवन काटुछि। बाइबल आमन को बहुत वार्निंग दिए। बाइबल केवल आशीर्वाद पुस्तक नुहे, आमर भाई मन आसी खाली आशीर्वाद कथा कही कही पलाउछंती। बाइबल आशीर्वाद पुस्तक नुहे, गोटे वार्निंग पुस्तक मध्य अटे। प्रथम पितर 4 पर्व जो देखिबे ता 17-18 पद कौन लिखा जाउछि, कारण स्पनक गृह ठारू आरंभ करी विचार करिबार समय उपस्थित। यहाँ जदि प्रथम रे आबमान ठारू आरंभ हुए
तेबे जो माने ईश्वर अनाज्ञा बह से शेष दशा बा कौन न हेब गोटे धार्मिक व्यक्ति जदि कष्ट परित्राण पाए पाई नहीं ता धार्मिक व्यक्ति अलरेडी धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति जदि कष्ट परित्राण पाउछि तेबे अधार्मिक पापी माने केउठारे मुह देखाइबे जो धार्मिक बोली कहउछथि कि नहीं भौणी माने कथा कहले पर भाषा हालेलुया बोले आरंभ कर दउछथि पर भाषा ना निजर भाषा साथी संग कथा को पर भाषा पछे कथा हब आगे निजर भाषा रे तो साथी संग कथा हो साथी बारी कथा नहीं तेजी पर भाषा को कोट को स्वर्ग को जीव तो नहीं कोट जीव मुनारे पुड़िया रखी स्वर्गे जीव जीव आमर लाडरी भौणी मने पेट काची देल पुड़िया बेटी दउछथि हेटी मो पासरी जाइतलो लापा मुंडा दे नियो बोली एटा हमर बेटी दउछथि स्वामी जदि मद न पीले टेंशन ही जाउछथि केति मो भल लागु नाही केति लागुछि से माने आउ केटा भौणी माने एते बढ़िया भौणी माने पैसा देबे स्वामी को मद पीबा पई पैसा नहीं कि मोहटी मो चिपाई कर रखी 500 टका नियो बोली बेटी दे बेटा मन मन रखी था खाली मदुआ स्वामी नरक को जीव नहीं तुम्हें भी जीव आपण भी जीवे जाई कर कबे हई राजा मैं तो पीऊ नथली राजा प्रभु कबे नाइलो रानी तू पीऊ नथली मके मिसा जाना मतलब आमलेट के बने दउथिला मई प्रभु चिकन पकोड़ा मई सुक्सी साग मई राजा आ सेटा भी मई राजा सब तु ही बनाई देबू बाबड़ा खाली पानी पिएगला नर के जीव कौन सहधर्मिणी परा दुई लोग हाथ देला दे नरक के जीव साथी जीवा चलो गो बोली जीव बुझाई था स्वामी को पुओ मान को भी कोई दी था ए बाबू बेसी पी ना राजा जयपुर जीव देख बोली कोई दी था नरकर भल ना हो जयपुर जो जय के लिब नहीं एटा जयपुर नहीं जयपुर माने कौन जो जय के लिब नहीं मधुआ मान कोटी जीवे जयपुर बेबिचार मान कोटी जयपुर चोर मान कोटी जयपुर जीवे से जाई करी प्रेस तेल आज्ञा नमस्कार जेसु शांति मारनाता सब जीवे से यदि जीवन को सजाड़े नहीं टाइम अच्छी भाई भौणी माने सजाड़त जीवन को सजाड़त भावतु ना रविवार सबुदिन नाई मु तो टेंशन रे अच्छी मोर टेंशन कौन प्रभु के आसबे जना ना मोर टेंशन कौन जे देशर आर्थिक स्थिति विश्वर आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य समस्या भौगोलिक समस्या सबु चिंता आप राजनीतिक समस्या को देखिए ए सब को जदि देखु देखु जदि जीशु को आगमन जदि 10 वर्ष डेरी हो गला आपण मु रही पारबा नहीं बेसी नहीं 10 वर्ष डेरी हो जीशु को आसबार प्रार्थना करतु प्रभु शीघ्र आस प्रभु ना मके धेरी जाओ जो मैंने मरी जाऊँ भाग्यवान लोक मैंने आसंता क्लेश रु बाहरी पलाउं आम जो अच्छु केंती हबो कौन हबो आमर पुओ झियो मान अवस्था कौन हबो आम खाली पाठ पढ़ाइबा व्यस्त चाकरी करबा व्यस्त विवाह हो नहीं विवाह हेले पिला हो नहीं ए सब टेंशन रा हमर जीवन पलाउछि बाकी विषय केबे चिंता करिवे आमर पर रहिबार गो जगह अछि पहुंची पारे बाकी मृत्यु पर दुईटा जगह इटी नले सिटी कोठी जीवु मला पर तो डिसाइड करियो मने ना एबे आगे डिसाइड करबार अछि कोठी की जीवु प्रभु कहउछथि सुजोग देले मते से परिवर्तन हो नहीं आज प्रभु आपन को मते सुजोग दैछंती से कहउछथि पुओ रे छियो रे तो पय मोर सुजोग दैछि कारण धार्मिक जदि कष्ट रे परित्राण पाउछि एबे विचार हो नहीं भाई भौणी माने एबे जे तू विचार हो नहीं से आमे कोन भाबुछि हेबो नहीं बोली भाबुछु विचार हो नहीं ना मु कहउतली आपन मान को जदि हमर लोक मान मद पी थांते रक्त बांधी फापड़ी जाते बोले बाकी लोग डर पछता नहीं बापा हमें प्रभु को लोक पीबार नहीं आमर माँ मन कौन कहे एहो शुण टिके हाँ काली को भजन नबार अच्छी देख पिया पी करब नहीं आज्ञा बह स्वामी पीब नहीं रविवार दिन संध्या पीदेव से
ଭଜନ ନେଲା ପଛେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକ ପିଇଲେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଜଣା ପଡିବ ସାଇରେ କେଟା ଜଣା ପଡିବ କେତେ ଜଣ ପିଇଦେଲେ ଚୁପ ହେଇଦେବେ କଥା ନେ ବାର୍ତ୍ତା ମୂଷା ପିଲା ପରେ ଜଣ ଆରେ କେତେ ପିଇଲେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଆସିବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମତେ ଉପକାର କଲେ ବୋଲି ଘାଟି ଚାକି ବସେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥମନାକୁ ଜାନା ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକାର କରିବେନି अब तक संभाला है एबे पर्यंत सहीଛନ୍ତି एबे जाय যত্ন ନେଇଛନ୍ତି एबे जाय साहाय्य କରିଛନ୍ତି बाकी धर्म लोक तो भाबुଛନ୍ତି जगत का सब बोली केदन तो बड़ भयंकर आशा अछंती क्रिश्चियन मान को देश रो बाहर करबार आराम दिबो बोली तांको जणा नै हमें जेबे पलाइबो देश रो अवस्था खराब हो जिवो से जानि नांते क्रिश्चियन जेबे पृथ्वी छाड़िबो महाक्लेश आरंभ होबो आमे अछु बोली आसु नाही मंडली अच्छी विश्वासी मन अच्छा प्रभु भय लोक अच्छा से जगत उपर को विपत्ति आसुना जो दिन मंडली उठाई निपर परिस्थिति परिकल्पना बाहर कौन ह्यूमन नॉलेज जाए चिंता करने क्लेश आसूची बाइबल कौन कौन मस्त खोलतु पढ़ी प्रार्थना करने एवरी पुस्तक तार 9 पर्व टी देखु एवरी पुस्तक रे स्पष्ट भाव एवरी पुस्तक लेखक लिखुंट एवरी पुस्तक 9 पर्व 27-28 मनुष्य मान निमंते जेपरी थरे मात्र मृत्यु आउ विचार निरूपित अच्छी थरे मृत्यु विचार निरूपित अच्छी एबे जाए विचार हो नहीं एबे जाए विचार है नहीं तेणु आम कौन भावुच विचार हम ना मन रखिता पृथ्वी जेते मनुष्य जन्म ग्रहण कर जीशुकर विचार सिंहासन सामने ठिया होगा पड़ो से किए भी हूँ ना कहीं केते बड़ मंत्री हूँ केते बड़ जंत्री हूँ केते बड़ शिल्पपति हूँ कौ धर्मर कौ जाति कौ भाषार लोक हूँ जीशुकर विचार सिंहासन सामने ठिया होगा पड़ो मृत्यु पर विचार अच्छी 2 Corinthians 5 पर्व 10 पद लिखा जाଉଛି भल हेउ बा मंद हो आम प्रत्येक जन को ख्रीष्टंकर विचार सिंहासन सामने प्रकाशित हेबाक हेबो हेबो रोमियो 14 पर्व 12 पद लिखा जाଉଛି स्पष्ट प्रिय माने बाइबल स्पष्ट कहछि विचार अछि ईश्वर को सम्मुख रे आम समस्त को निज निजर हिसाब देबाक होबो हिसाब देबो समस्त हिसाब देबे मु देबी आपण देबे कोन बोली हिसाब देबे हिसाब है नहीं पर्यंत लोक मान जो कुकर्म करिसेंती जो उत्तम कर्म करिसेंती तार हिसाब एबे जा है नहीं जो दिन प्रभु आसीबे हिसाब करिवे हमें गाउछु खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा जब हिसाब होगा वो किताब खोलेंगे और खोलिला मात्रे राइटली जजमेंट करिवे कारण से राइटियस जज धार्मिक विचार करता होतंती पूर्व प्रिय भाई भनी माने सुजोग देइछंती आपण को ए मीटिंग कोन बोली भाउछन जानिसंती आपण को प्रभु सुजोग देइछंती मते भी सुजोग देइछंती कहबा पई परिवर्तन हेबा पई आपण को भी सुजोग देइछंती समस्त को सुजोग दियंती हम क्रिश्चियन कर जन्म हिछु क्रिश्चियन बोली कहूछु प्रभु खाउछु किंतु प्रभु पुनी सुजोग पुरे झियोरे तो जीवन को समीक्षा कर देखे जदि तो जीवन में कौन पाप अच्छी एबे स्वीकार करि पारिबो आपण मस्त खोलते खोला था तथापि खोलते आप देखिए प्रेरित 17 पर्व आप बुझीपारे 17 पर्व 30 पद लिखा जाऊँगी कारण जो ईश्वर से अज्ञानतार काल उपेक्षा कर सत्य किंतु एबे से अज्ञानतार काल छाड़दे चलो अज्ञानतार काल गला किंतु एबे से सर्वत्र समस्त मनुष्य को क्रिश्चियन को नहीं समस्त मनुष्य को मन परिवर्तन करने जनाऊँच से क्रिश्चियन हूँ अण क्रिश्चियन हूँ कौ धर्म हूँ कौ जातिर हूँ समस्त को मन परिवर्तन करने जनाऊँच न तो प्रभु के आसते बाइबल शेष प्रतिज्ञा कौन प्रकाश देवक 22 पर्व 20 पद कौन लिखा जाए सत्य आम्भे शीघ्र आसुअछु सत्य आम मान कौन सतरे मुझे आसूची बोलवाना इंग्लिश लिखा अच्छे सियोरली आई एम कमिंग क्विकली सियोरली निश्चित भाव में मुझे आसूची अविलंब आसूची विलंब कहीं करुँच आप देखिए द्वितीय पीतर देखिपारे सेम कथा लिखुं पीतर द्वितीय पीतर 3 पर्व
9 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରି କରି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରି କେହି 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 ମଧ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ପାପ କରି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ନାଥନ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁହଁ ଉପରେ ନାଥନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେଇ ଲୋକ, ତୁମେ 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 ଛାଟି ପିଟି ହେଇକରି କହୁଛନ୍ତି, ୟସ୍ ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହୁଏତ ଆମ ପାଖକୁ ନାଥନ ଭଳିଆ ଭାବବାଦୀ କେବେ ଆସି ନପାରନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ବୁଝାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ବି ସୀମିତ, ମୋର ଥିଓଲୋଜିକାଲ ନଲେଜ ବି ସୀମିତ, ମୋର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବି ଏତେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥରେ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ, ନାଥନ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥରେ ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିବେ, ଆମ ଲୋକମାନ ପାଖରେ ଆସିବେ, ଆଉ ମୁହଁ ଉପରେ କହିବେ, ତୁମେ ପାପ କରିଛ, ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, ତୁମ ଏଟା କରିବା ନଥିଲା, ଏମିତି କହିବା ଲୋକ ଦରକାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତେବେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି କରି କହିବେ, ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦିନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ ବିଷୟ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ବେଶୀ ବଡଟା ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାଲିକି ଆଉ ଜଣେ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତା, କାଲିକି ଆସିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ସରି ମାନେ କଣ? ସରି ବୋଲେ ସରିଗଲା ବୋଲବାଟା। ସରି କୁ ଆମର ଭାଷା କିଛି ବୋଲି କହିବ, ସରି ମାନେ ଖତମ, ସରିଗଲା। ଆଜି ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇଟା କହିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପାପ କ୍ଷମା ହବ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପାପ ମୁଁ କରିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିଛି। ଲର୍ଡ ୟେସ୍ ଲର୍ଡ ୟେସ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ଗଟି ଗଟି କରି କୁହନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜି ଯାଇପାରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର ସେଇ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ, କିନ୍ତୁ 31 ପଦରେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଆପଣ ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ସେ କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ବଂଶ, କୋଉ ଗୋତ୍ର, କୋଉ ଦେଶର ଥାଉ, ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଏବେ 4 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ଆସ ଆମେ କଣ କରୁ? କୃପା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ଠିକ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ କତିକି ଯାଉ, ଯାଇକି କହିବା ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତୁମର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ଆସ ତ, କଥା ତ ହେବା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପ ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖିଗଲୁଣି, ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଜିର ବିଡମ୍ବନା ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର 3 ପର୍ବର ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଶେଷ ମଣ୍ଡଳୀ, ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ। ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କଣ? ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ। ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଉଦିକିଆ ଭଳିଆ ଥିବ। ଏଟା 7ଟା ଯୁଗ ବା 7 ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି 19 ପଦରେ, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ
ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁ ଓ ଶାସନ କରୁ, ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କହୁଛି, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାକୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବେ ପାପରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଦୟାକରି ଚଲାବୁଲା ହେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଶେଷ କାଳରେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ସେ ଜଗତରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରି ନେଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ? ଯେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସିରିୟସ ପାପ ଗୁଡାକ ଲେଖାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଏସବୁ ପାପ ତୁମେ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପରିତ୍ରାଣ ହରାଇ ନପାରେ, ତେବେ ବାଇବଲରେ ସବୁ ଚେତାବନୀ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ ଅକମ୍ପର ସହିତ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କର ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହ, ତାହେଲେ କଟାଯିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ତାକୁ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଧରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟାକର। ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ଯାହା କରିଛି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ପରି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆସୁଛି ଯାଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବା, ସ୍ୱାମୀକୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବା, ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠକି ପାରିବା, ପାଳକକୁ ଠକି ପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଠକି ପାରିବ କି? ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅଟେ, ଉଲଙ୍ଗ ଆଉ ଅନାବୃତ ଅଟେ। ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି, କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଦ ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯତ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାପରେ ଛନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାପାତ୍ମାର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସନ୍ତା ଥର ଆସିବା ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆସିବା। ଯଦି ଘରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Yes, Lord. ମୁଖ ଖୋଲନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ହସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଉଠେଇବା ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଛି ସେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ସେପରି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। Yes, Lord. ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ପାପ ମୋର ଧୋଇ ଦିଅ ହେ, ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ, ସେହି ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ
জয় দিও পাপ উপরে, জয় দিও পাপ উপরে, রক্তরে রক্তরে যিশুଙ୍କ রক্তরে, ସେହି রক্তরে রক্তরে যিশুଙ୍କ রক্তরে। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आमे प्रत्येक जेमिति भी अच्छु प्रभु आपण को कति के आसुछु प्रभु, आमे समस्ते आपण को पाखु को आसुछु प्रभु। आज संध्या रे प्रभु आमे प्रत्येक प्रभु निज निज जीवन को आमे देखुतिलु प्रभु, हमर कहानी जीवन भलो नाही प्रभु, आपण को कति रे प्रभु हमर जीवन रे प्रभु एते असजड़ा प्रभु, एते आवर्जना पूर्ण अटे प्रभु। आमे लोक मान को कहूछु वी आर ऑल राइट, आई एम परफेक्ट, किंतु आमे पाप रे अछु प्रभु। आउ ए रात्र रे आमे समस्ते आपण को कति के आसुछु, अनुताप सहित आसुछु प्रभु, भग्न हृदय ने आसुछु प्रभु, हमर आत्मिक नग्न अवस्था को देखाउछु प्रभु। आपण हमर को दया करतु बापा, आपण हमर को दया करतु प्रभु। आमे जे प्रकार आसीछु प्रभु, आमे एठु सेमति जीवा पाई चाहू ना प्रभु, आमे हमर जीवन को सजारिबा पाई चाहूछु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपण हमर को आउ गोटे सुजोग देलो प्रभु, आमे दया पाइबा पाई योग्य न प्रभु, आमे क्षमा पाइबा पाई योग्य न प्रभु, तथापि आपण हमके एते दया कले आज हमर पाप सब छाड़ीबा पाई निष्पत्ति नउछु प्रभु। मोर जो भाई माने जो पुओ माने प्रभु आज निशा शक्ति अछंती बाहरिबा पाई प्रभु संकल्प नउछंती, लॉर्ड हेल्प देम लॉर्ड। कौनसी प्रकार निशा द्रव्य, कौनसी प्रकार वल्गर मूवी देखुचंती, चैटिंग करूचंती, लॉर्ड रेस्क्यू देम लॉर्ड, रक्षा करो बापा। जदि केबे विचार पाप रे अछंती, परिवार भांगी जाउची तथापि से पाप रे बुड़ी छंती, फेरिबा पाई सहायता करो, परिवार शांति दूर करो, मनमालिन दूर करो। हम पिता माता मान को प्रभु को पवित्र जीवन दियो और पिला मान को बाध्यतार जीवन दियो। ए प्रभु मैं प्रार्थना करूची बापा, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करूची राजा, मैं आपण को पाख को आसुची प्रभु, दया करो प्रभु, दया करो बापा। मु गोटे क्षुद्र दास भाव रे जतकी बुझाई मारिची कथा आइची बापा, मोर शक्ति एतिकी, मोर सामर्थ्य एतिकी प्रभु, किंतु आपण तो सामर्थ्य प्रभु अटती, आपण दया करतु बापा। आज स्थान कई मध्य आपण पाप सहित न जानतु, आगामी दिन गुड़िक जीवन को प्रभु जत्न सहकार बंचीबा पे साहाय्य करो प्रभु। आमे जानू ना प्रभु केते दिन आमे जगत रे रहिबु, आमे जानी ना प्रभु, आमे मरीची का पछरे धाइला बलिया जगत पछरे दाइछ, आमे जानू ना प्रभु केते बेला हमर श्वास भाई बंद हो जीवो। वाक्य सुनु सुनु प्रभु हम जीवन को आमे समीक्षा करू करू क्षमा मागुछु राजा, क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु। जागृत जीवन काटिबा पाई, प्रस्तुत जीवन काटिबा पाई साहाय्य करो। जदि कई कौन रोग रे आसी प्रभु आज बाहुड़ी जीवा समय आपण आरोग्यता नहीं कि जातु, जदि ऋणग्रस्त अवस्था आसी प्रभु आगामी समय आप मुक्त करंतु प्रभु। परिवार प्रेम नहीं, स्वामी स्त्री मध्य मनोमालिन मतांतर अच्छी, जीशु नाम क्षमा करो प्रभु। जदि कई अबाध आज फेरवा निष्पत्ति नौ हाथ धरी बाहर करो राजा प्रभु। आगामी समय जदि पथ हुड़ा समय प्रभु दया कर आत्मा मान को पछाड़ कथा हूँ
ପୁଅରେ ଝିଅରେ ପଥ ଏହି ତୁ এই রাস্তাରେ ଗମନ କର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ଆଜି ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଯଦି କେହି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ କାହାରିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାପା, ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ମେଧାବୀ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଝିଅମାନେ ଏକ୍ସେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଗୌରବ ହଉ ରାଜା। ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ।